যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দিল্লির নিগমবোধ ঘাটে পৌঁছে গিয়েছে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের মরদেহ। আর কিছুক্ষণ পরেই পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। যমুনার তীরে দেওয়া হবে গান স্যালিউট। সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকবেন রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত থাকবেন 3 বাহিনীর প্রধান। বৃহস্পতিবার রাতে দিল্লির এমস হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। আজ সকালে তাঁর মরদেহ কংগ্রেসের সদর দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে নিগমবোধ ঘাটে ইতিমধ্যেই পৌঁছেছে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মরদেহ। তার শেষ যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সহ তার দীর্ঘদিনের সহকর্মীরা। নিগমবোধ ঘাটের ছবি সরাসরি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। শববাহী শকট ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছে নিগমবোধ ঘাটে। যমুনার তীরে গান স্যালিউট দেওয়া হবে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে। রাহুল গান্ধী উপস্থিত রয়েছেন, সেই ছবিও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আজ সকালে যখন কংগ্রেসের সদর দফতরে তার মরদেহ শায়িত ছিল, সেখানে নিজেদের বাসভবন থেকে পায়ে হেঁটে যান রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তারপর কনভয়ে গোটা রাস্তা এসেছেন রাহুল গান্ধী। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি নিগমবোধ ঘাটে, সঙ্গে রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও। সেই ছবি আপনারা দেখছেন। और साथ ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, कई नेता यहां पर इस समय खड़े हुए हैं और क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ ये विदाई की घड़ी है, एक बार फिर वो गन गैरेज जिसे फूलों से सजाकर पार्थिव शरीर लाया गया है यहां निगमबोध घाट, अब एक बार फिर से गन गैरेज से पार्थिव शरीर को उतारा जाएगा। और आशीष, जिस तरीके की तस्वीरें हमने कांग्रेस मुख्यालय में जब पार्थिव शरीर पहुंचा था और वहां पर देखा था कि पार्थिव शरीर को गन कैरेज से उतारकर जो सेना के जवान हैं अपने कंधों पर ससम्मान उठाकर आगे बढ़ेंगे, वही यहां पर भी होता हुआ नजर आएगा। आशीष, कह रही है कि कंधों पर लेकर के पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो डिफेंस पर्सनल्स होंगे वो उनके पार्थिव शरीर को लेकर के जाएंगे और जो पायर पे रखने से पहले की प्रक्रिया होती है उसको मुझे लगता है विधिवत वहां पर करने के बाद फिर जो लास्ट जो धार्मिक परंपराएं हैं, वो अनुष्ठान जो भी होने हैं अंतिम संस्कार से पहले, आप कह रहे हैं कि अब उसकी तैयारी की जाएगी, पहले उसके लिए पार्थिव देह को लेकर जाया जाएगा। और तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं, अभी ऐसा लग रहा है कि परिवार के सदस्य जो हैं वो अच्छी खासी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं।